हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आपको आम यूट्यूब चैनल को अनन्य स्वागत। आशा करुँच आपने बहुत भल थे। आ देखो आज पागटा केमती पागटा बढ़िया है। पूरा खरा ना खरा जो गरम होता ठिकाना नहीं, पूरा छाई पाग आ बहुत बढ़िया देखा। देखो बिल गछ नुआ नुआ कमली बिल पत्र बढ़िया सुंदर देखा। पाग पूरा बढ़िया बहुत भल अच्छी कहले इच्छा है शोई पड़े शोवा भाग्य ना खाली तो कम करा पड़े शोवा के कहले तो गाधी आस अलरेडी भात बसई देखूँ भात अलरेडी आम इंडक्शन बस गैस सर जल्दी तो से देखो भात अलरेडी बसई इंडक्शन बसई भात भातटा कौन ना इंडक्शन बढ़िया भात बढ़िया फुटो कि असुविधा नहीं। पेस्टी पेस्टी जो आना है भल होते सब कम दूसरे आप देखिए एमती आने बहुत बढ़िया देखते रस बसुची रसर बसुची स्टील बसुची सब बसी पार्टी गैस इंडक्शन एमती गोटे मैंने ये सब बस पार्टी मुझे भावी ना सब बस पड़े तार बोलते अलग तार बासन कुसन आने पड़ो कि सब बस पार्टी अलरेडी भात बसई देती। आ भाई तो आज छतु आनी छतु हम छतु किलो कि रेट मैंने केमी छतु खाइब छतु मस दी मस खिया ना कि छतु आसी छतु 380 टका किलो छतु आसी देखिए देखो छतु छतु तरकारी हम छतु आसी छतु तरकारी हम बो तो गाधे बो गाधे 2 घंटा गाधे आसो तार डायबिटीज रोग तार भी विश्राम बोले से कथा शुणा ना नहीं तो पानी देखिए खाली मानने प्रबल हो पानी देखिए लोभ जे गाधे गाधे टाँकी अधा पानी छाद कहले बापा जाइए सुध देवाई बाहर को टे बापा देह भल ना आप जानते आप भी खाया पीवा घरे करना हाँ अल्प दीटा खंडे खाऊँ बेस खाई पाना मुझे बस रोसे करी इच्छा तो ना रोसे कर टोटाल टिके इच्छा किए आनी मतलब दे मुझे खाईदे कौन कर से संभव नुह रोसे तो करा पड़ो जन से लोक देदेवी 5-6 जन देपारे तो समस्ते बापा बो भाई पुओ समस्ते खाया पड़े खाइबा समस्ते किए कि खाइब कि खाइले कि होटेल जो मिल भी गैस रेट बढ़ी जबार होटेल मिल भी बढ़ी जाए सब रेट बढ़ीगला ये बाहर से भल न घर जिते शीघ्र घर रोसे कर खाइबा से भल रोसे आरम्भ कर बस जीवा रोसे कर जाती अनिद्रा टे देखो आखि तले पूरा कला वाले पड़गले काकुर टमाटो से क्रीम किए लगे टाइम को हो लगे कहते तो कम कर मरुची बापा बोधे आसीगले गाड़ी सामने हाँ आस गोड़ तार गोड़ पूरा अचल तू देखा तो जन जाऊन देखा जाऊँ पूरा भल भल देखा तो लोक लोक कहले भल अच्छे माउसी जे लोक भी सब पठेबे तो लोक माउसी आप तो गंदा जाऊँ एमती करूँ गोड़ खराब दिह बची आई करनी पड़ेसिली ठाकुर पूजा सेठी मुझे कौन कर गरीब लोक पैसा तो ना कौट पैसा आनी अंटा ऑपरेशन करूँ मेडिकल लेके जीवु मो निजे तो लिवर खराब हो जाएगा मुझे भी मेडिकल जाऊनी 3000 टका दरकार कौट पैसा आनी सारे कहले काली एक्सरे करी पड़े आसिक हेलाणी 8-10 दिन 3 मास पर एक्सरे करी सार अर्थ भाव टंका नहीं पाखे कौन करूँ टंका नहीं जेहेतु सब कम डेरी पैसा जोगाड़ कले करूँ ऑनलाइन ऑनलाइन किसी कर एबे मु जाऊँची हूँ बो देखी मोबाइल जे छतुरे छतु तरकारी माने पुस्तक बटा बटा हो से मत पठेला पुस्तक आने आउ टाइम है अलरेडी 12टा मुझे जाऊँगी आने आम घर पाख दुकान को पुस्तक आनला पर जाकि तरकारी करी आ बो कथा न मानी तरकारी भल ना लगे मु तो कहली पुस्तक आना तू आनी कह तरकारी भल लगुनि निहत कह आज जहाँ पागटा बहुत बढ़िया अच्छी आउ ना बेले बेले बाट गोटे दुकान आसला बेले बहुत खराब हुए कि आज पूरा खरा ना बढ़िया पाग हो बहुत देखो बसिक पेपर पढ़ुची पेपर बाहर माने केते सब यूट्यूबर मैंने यूट्यूब सब करके सब हो अलरेडी मैंने सब पाइगले पैसा कि किए सिल्वर बटन कि बो कुछ तू तो कह तोर कहीं होनी भी
ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ସମାନ ନା କ'ଣ କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କଲେ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ଆସିକି କଲିଣି। ଆମକୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ ଆମେ ଆଉ କରିବୁ କ'ଣ। ଆମେ ଟିକେ ଏମିତି ଖାଇ ପିଇ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ସେଥିରେ କେଉଁ ହେଉଛି କହିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଫମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି କହିଲେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆମ ଛତୁ ଚାଷ ମୁଁ ଛତୁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ମଶା ସଜାଡ଼ିବି। ମଶା ସଜାଡ଼ିକିରି ଛତୁ ତରକାରୀ କରିବି ଆଉ। ଏ ପରିବା ପଡ଼ିଛି ଡାଲମା ହେଇଥିଲା। ଡାଲମା କରିଥିଲେ ଛତୁ ତରକାରୀ କରିଦେବି ମସଲା ଟିକେ ଆଉ ଛତୁ ତରକାରୀଟା କରିଦେବା। ଛତୁ କିଲୋ କି ରେଟ୍ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି 480 ଟଙ୍କା। ମାନେ ଭାରି ବାଧିଲା ଆଣିବାକୁ। ବହୁତ ଆମର ଖାଲି ଛତୁ ଖାଇବ ବୋଲି ବାଧିବା ଆସିଲା ନହେଲେ ଆସିକି ନଥାନ୍ତା କହିଲେ। ଏତେ ରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଖାଇବ କହୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ମଟନ କିଲୋ 800 ଛତୁ କିଲୋ 480 ନା 380 ଟଙ୍କା। ଭୁଲ କହିଦେଲି। ଛତୁ କିଲୋ 380 ଟଙ୍କା କମ୍ ହେଲେ ନା କ'ଣ କହିଲି 400 ଟଙ୍କା ଆଉ। ଟିକେ ପୁସ୍ତକ ଆଉ ଟିକେ ରସୁଣ ସୋରିଷ ଏମିତି ପକେଇକି ମୁଁ ଏତେ ଦେଖିକି ଭିଡ଼ିଓ କରେନି। ମୁଁ ନିଜ ହିସାବରେ ମୁଁ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିଦିଏ। ତେଣିକି ଭଲ ଲାଗିଲେ ବି ବୋଉକୁ ବେଳେବେଳେ ଭଲ ଲାଗେନି ରୋଷେଇ ତ ମିଲି ଭଲ ରୋଷେଇ କରିପାରେନି କହିଲେ। ମୋ ରୋଷେଇ ବୋଉ କେତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ କହିଲେ। ବେଳେବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ ବେଳେବେଳେ ଭଲ ଲାଗେନି କହିଲେ। ବୋଉ କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରେ। ମାନେ ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ ହଉ କି ନହେଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରେ। ଆଗରୁ ମାନେ ବୋଉର ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଭଲ ଥିଲା 5-7 ବର୍ଷ ତଳ କଥା କହୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସେ କରିପାରୁନି। ମେନ୍ ତା ଗୋଡ଼ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଠିଆ ହେଇପାରୁନି ଆଉ କରିପାରୁନି ଆଉ। ମୋ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଟମାଟୋଟା ଟିକେ ମୁଁ ମାନେ ଟିକେ ମସଲା ବାଟି ଦେଇ କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋତେ ବହୁତ ପାଟି କରେ କାରଣ ଟିକେ ତରକାରୀ ଖଟା ଲାଗେ ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ତରକାରୀଟା ସିଏ ରାଗି କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଳୁ ପକେଇଲେ କାଟା ରାଗିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଳୁ ପକା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଳୁ ମାନେ ଆଣିନଥିଲି କାରଣ ଆମର କୁଣିଆ ଆସି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଆଳୁ କାହିଁ କିଣିବି ଏଇ ଆଳୁରେ ହିଁ କାମ ଚଳେଇଦେଲି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବା ତରକାରୀଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଳୁ କଟା ତ ମୋର ବି ଅଲରେଡ଼ି ସଇଲା ତାକୁ ଚାଲୁନଥିବେ ଆମେ ହେଉଛି ତରକାରୀ କରିବା ତରକାରୀଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ 5 ଫୁଟଣ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ତାପରେ ଟିକେ ଫୁଟିଲା ପରେ ପିଆଜ ପକାଇଦେବି ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ନାଲି ହେବା ପକାଇଲା ପରେ ସେ ଏବେ ବେସର କୋଡ଼େଇ ଦେବା। ବେସର ଟିକେ ଟିକେ ନାଲି ହେଲା ପରେ ଟିକେ ଆଉ ତାପରେ କାଶ୍ମୀର ଟିକେ ପକାଇଦେବି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଆଉ ନାଲି ଦେଖାଯିବ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆଳୁରୁ ଛତୁ ପକାଇଲା ବେଳକୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ମନେ ନାହିଁ ଆଳୁ ସବୁ ପକାଇ ସାରିଛି ବୋଲି ତାପରେ ଥାଳି କରିଦେଇକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆମର ତ ବହୁତ ହେଲେ ମାନେ ଝୋଳ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ହାଣ୍ଡିଏ ପାଣି ଦେବି। ଏପଟେ ତରକାରୀ ବସିଲେ ଏପଟେ ଛତୁ ଭଜା ହେବ। ଛତୁ ଭଜା କାରଣ ମୋ ପୁଅ ଖାଇବ କାରଣ ପୁଅକୁ ବେସର ପକାଇ ଛତୁ ଭଜା ଭଲ ନାହିଁ। ସେ ସଜ ଭାତକୁ ହେଉଛି ଛତୁ ଭଜା ଖାଇବ କହିଲେ। ତାର ଛତୁ ଭଜା ପଖାଳ ସଜ ଭାତ ହେଇଗଲେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କହିଲେ। ଦେଖିବା ତରକାରୀ ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀରେ ଫୁଟିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ତରକାରୀ। ଆଳୁ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ କିନ୍ତୁ ସିଝୁନି ଆଳୁଟା ଟିକେ ସିଝୁନି ସିଝିବ ଟିକେ ବର୍ଷ ସିଝିବ ଆଉ। ହଁ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ। ତରକାରୀ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହାଣ୍ଡିଏ ଝୋଳ ଆମର ତ ବହୁତ ଝୋଳ ମୁଁ ହାପୁରେ ଖାଇବି ଆଉ। ଝୋଳ ପ୍ରବଳ ଦେଇଥିବ ଆଉ। ବୋଉ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଦେଲି ଚାଖିବାକୁ ବୋଧେ କ'ଣ କହୁଛି ତରକାରୀ ଚାଖିକି ଆମର ଆଜି ତରକାରୀଟା ଭଲ ହେଇଛି ନା ଖରାପ ହେଇଛି। ବୋଉ ଚାଖିକି କହିଲା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏବେ ତ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ତରଙ୍ଗ ଆର୍ଟ୍ସ ଦେଉଛି 2025 ଦେଉଛି ଯେ ବୋଉ କହୁଛି ଇଏ କ'ଣ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛି ସିଏ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛି। ଏହା ବସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘରେ। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଖାଇବ ଚାଲ ଟାଇମ୍ ସେ 1 ବାଜିଲାଣି। ସେ ଭାତ ବଢ଼ାବଢ଼ି କଲି ବୋଉକୁ ଦେଲି ଭାତ ଖାଇବାକୁ। ବାପା ତ ଖାଇବେନି ଭାତ ବାପାଙ୍କର ତ ପାଟି ମନା କରୁଛି ଆମର ପାଟି ଟିକେ ଖରାପ ମାନେ ପଖାଳ ଖାଇଛନ୍ତି ସେ ଗରମ ଭାତ ତ ଖାଇପାରୁନି ଯେକୌଣସି ଏତେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ଥରେ ଖାଉଛନ୍ତି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା ରୋଗ ତ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ବି କାହିଁ ଏତେ ଖାଉନି ମୋର ବି ଲିଭର୍ ଖରାପ ମୁଁ ବି ଆଉ ଏତେ ଖାଇପାରୁନି କିଛି କହିଲେ।